ମା ଗିଆ କ୍ଷୀର କଣ ମୋ ଗାଣ୍ଡରେ ପଶିଅ? ଆବେ କାଠିଆର ରକେଟ ରେ ଏତେ ପାୱାର ଅଛି ନା। ଆଜି ଚଉଠି ତମେ କୋଉଠି ଲୁଚନା ଲୁଚନା ନେ କାଠିଆ ଚକଲେଟ ଫ୍ଲେଭର କଣ୍ଡମ ଆଣିଥିଲି। ସବୁ ଦୋକାନରେ ବାକି ଖାତା ଖୋଲି କୁରକୁରି ମତେ ଖୁଆଉଥା ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲୁଥା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥା ବରା ଇଟିଲି ବି ଖୁଆଉଥା ତୁମ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲୁଥା ତ ପଇସା ସବୁ ତ ଘର ଭିତରେ ସାଇତିକି ରଖିଥା ମଠୁ ଭଣ୍ଡେଇକି ଖାଉଥା ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲୁଥା ମତେ ଗାଣ୍ଡି ତୁ ମାରୁଥା ମତେ କିଳା ତୁ ମାରୁଥା। ମୋ ବାଳ ପକେଟରେ ଆଠିଣ୍ଡେ ନାହିଁ କାମଟା କଣ କରିବା କେମିତି କଣ ଚଳିବା ସେ କଥା ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ବସି ଫାଲତୁ ଫାଲତୁରେ ଗୀତ ଗାଇଲା ମୋ ବାଣ୍ଡ। ଆମ ଭଳିଆ ପିଲା କେତେ କୁଆଡେ କିଏ କଣ ହେଇସାରିଲାଣି। କିଏ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲିକି ବ୍ଲଗ ବନେଇକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରୁଛି। ଆରେ କାଲି ପହରଦିନ ଗୋଟେ ଚା ବିକୁଥିଲା ସିଏ ଆସି ଗୋଟେ ମିଲିୟନର ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜୀବନ କରିପାରିବାନି ଖାଲି ଏଭଳିଆ ରାସ୍ତା ମধ্যে ଗାଡା ରଖି ଗୀତ ଗାଇବା। ଆରେ ଆମେ କରିବା ଆମେ ବି କରିବା ଆମେ ବି ବଡ ଲୋକ ହବା ବାଇଟା କରିବା ଆମେ। ଆରେ ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ବସିକି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ବାତରାମି ସତରାମି କରନ୍ତି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବା? ତାହେଲେ ତୁ ମାନେ କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ କଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଚଡ଼ି ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇକି ରାସ୍ତାରେ ନାଚିବି ତୁ ମୋର ଭିଡିଓ ବନେଇବୁ ତାପରେ ଆମେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବା? ନା ମୁଁ ଯିବି ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ନିଅ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ମାର ମତେ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଆବେ ମୁଁ କଣ ସେ କଥା କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି କାମ କରିବା ଯେମିତି କି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆମ ନାଁ ହବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିବେ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି କାଠିଆ ଦୀପୁ ଏଇ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ବନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ନାଁ ହବ ପଇସା ହବ ମାନେ ତୁ ଭାବିଲୁ କେମିତି କେତେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ହବ ସେତେବେଳେ। ହଁ ତୁ ଠିକ ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିବା କଣ ଭାବୁନୁ ତୁ ଭାବେ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି। ଆରେ କିଛି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଇଡିଆ ଆସିବ ଆଉ ତୁ ଭାବେ ଶୁଣୁ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ବାହାର କରିବା ଯେମିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ କେହି ଭାବି ନଥିବେ। ମାନେ ଦେଖୁନ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ 5G ସିମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେନ୍ ସବୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ବାହାର କରିବା ଯେମିତି ମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମର ପୁରା ନାଁ ହବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝିଲି କିନ୍ତୁ ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ମତେ ସେ କଥା କହ? ମୁଁ ଭାବିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆବିଷ୍କାର କରିବି ମୁଁ ଯାହା ଦେହରେ ଦେଇଦେବି ତାର ପର ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ସେ ଉଡିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯୋଉ ଗରିବ ଗୁରୁବା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଫ୍ଲାଇଟରେ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଫ୍ଲାଇଟରେ ବସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯଦି ଗାଈଟେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବେ ସେଇ ଗାଈ ଦେହରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟାକୁ ଦେଇଦେବେ ଗାଈର ପର ପଳେଇ ଆସିବ ସେମାନେ ଉଡି ଉଡି ପଳେଇବେ। ଆଉ ଯାର ଗାଈ ନଥିବ ଆରେ ଗାଈ ନଥିଲେ ଷଣ୍ଢ ଥିବ ଷଣ୍ଢ ନଥିଲେ ମଇଁଷି ଥିବ ମଇଁଷି ନଥିଲେ ଛେଳି ଥିବ ଛେଳି ବି ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗାଁରେ ବୁଲା କୁକୁର ତ ଥିବ ସେଇ ବୁଲା କୁକୁରକୁ ନେଇ ଆସିବ ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ତା ଗାଁରେ ଦେଇଦେଲା ତାପରେ ତା ପର ପଳେଇ ଆସିଲା ତାପରେ ସେ କୁକୁର ପଛପଟେ ବସିକି ଆଉ ଉଡି ଉଡି ପଳେଇବେ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ସାଙ୍ଗ ଆମ ଓଡିଶାରେ ନୁହଁ କି ଆମ ଭାରତରେ ନୁହଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମ ନାଁ ହେଇଯିବ ଯେ କାଠିଆ ଦୀପୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦେହ ଦେଲା ମାନେ ପର ପଳେଇ ଆସି ତାପରେ ଇଏ ଅମ୍ବାନୀ ଆଉ ସେ କଣ ଇଲନ ମସ୍କ ସିଏ ଆମ ଆଗରେ କଣ ଆବେ ଚାଇନା ବାଲା ବି ଆମ ଠାରୁ ଫେଲ ହେଇଯିବେ ଯେ ଏମିତି ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସେମାନେ କଣ ମାଣ୍ଡ ଜିନିଷ ବନେଇକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛୁ ଆମ ଆବିଷ୍କାର ହବ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବନେଇବୁ କେମିତି? ଇଲୋ ବୋଉଲୋ ଆଲୋ ଛାଡ଼ି ଦେଲ ମୋ ମା ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେ ଏ ବାଳିକା ଡାକୁଛୁ ତୁ ଯିବୁ କାଳେ ତୁ ରହ ବାଳିକା ଆଜି ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ ଆମେ ଯିବୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ମତେ ଲାଗୁଛି ଚୋରି କରି ସେ ଲୋକଟା ପଳଉଛି ବୋଧେ ରହ ମାଇକା ରହ ଡକ୍ଟର ରହ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କେତେ ଦୂର ତୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ରହ ବାଳିକା ରହ ଆରେ ଆଣ୍ଟି କଣ ହେଇଛି ଆମକୁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆମେ ଧରିବୁ ଆମକୁ ଏଇ ବାଳିକା ଡକ୍ଟର ମୋ ଚୋରି କରିଛି ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଡଉଛି। ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଚୋରି କରିନି। ମାଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ଚୋରି କରିନୁ ଇ ଆଣ୍ଟି କହୁଛ ତୁ ତାର ଚୋରି କରୁଛୁ ମାଜ୍ଞା ପେଲେ ବଛିଲା ସେଇଠି ଆଣ୍ଟି ତମର କେତେ ଟଙ୍କା ତୁ ଚୋରି କରୁଛ ଡକ୍ଟର? ଆରେ ଏଇ ଡକ୍ଟର
हाथ मार देछि बोले सेते बुढ़ा बुड़ौछि बोले देखिला को मो बाळ कथा पांदा बुड़ौछि किबे तोर पुणी कहला तोती मुर्ख मुर्ख हसुछ कोन पई अबे से कथा कोन की अरे ए डॉक्टर आ ए बुढ़ी रे कथा सुनी की मते गोटे स्वप्न कथा मने पड़ी गला जोटा की मु काली रात रे देखितिली आ स्वप्न की स्वप्न अरे से कथा कोन की काली रात रे मु स्वप्न देखिली अरे रोजी रो मोर बागर हे जायछि हमर चौठी राती होछि आ चौठी रात रे कोन हेछि ना ये रोजी मारे से खट पर बसी सजे की बहु हे की आ सुईटी आ से जो हमर जो काली पेची से सेठ सब थिले आज चौठी तमे कोठी लुचा जा होलो रोजी आलो एते दिन परे तम मनस्कामना पूर्ण हैला काठे सदा तोर बागर हे गला आउ आज रात रे तम चौठी भी किछि समय परे काठे तो रूम को आसीबो क्षीर ग्लास पीबो ता परे तो आलो स्वीटी तू भी ना इला हे देखला टोकी लाज करूची आलो तू लाज कोन करूची बा आज बा तोर चौठी आ किछि समय परे टपा टप टपा टप टपा टप खेल चलीबो जा होलो स्वीटी तो मनस्कामना पूर्ण हे गला आलो मु तो केबे ठार वेट करची मोर केबे बागर हबो मु भी तोबळा बौए की बसिबी गोटे कोणरे मो घइता आसी मो ओढा टेकिबो ता परे तो मो गाले गोटे चुम्मा देबो आ ता परे क्षीर ग्लास पी दे की दी जन लाइट लिभे की देत रदन टपा 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 करी खाली आलो टेची आलो तो सपना सेती थाउ अरे आमे जो कथा रोजी को आपे आसले चलो सेई कथा कहि देबा नले काठे पळे आसीबो जे आलो सुन रोजी काठे तो पाखु आसीबो क्षीर ग्लास पीबो क्षीर ग्लास पिला माने ता देह पूरा बळ आसीबो सी आसीकी माने तो ओडा फडा उठाई की तते म तो कपड़ा फडा खुली की तो सते किस किस करे पे चेष्टा करबो किंतु तू ताको जम्मा भी करे पे दबुनी अत काहे की आलो एटा होजी तमरो प्रथम चौठी राती ए प्रथम दिन कोन एमि मिजी जे सब हे गेले हे जिवो आ ताको दी तू तड़पे बुना ताको तू मना करबो ना आज म देह खराब मोर एमति सेति ताको कभी जेमतेल ताको आज मना करबो आउ ताले जे चौठी राती को दिन करबो हमें आलो बोकी हुंडी तमरो आज चौठी राती हबो जे ताको किंतु तू टिके जळे बुना टिके तड़पे बुना आ गोटे कथा रोजी तू एमिति एक्टिंग करिबि जे जेमिति काठे भाबिबो एटा तोर प्रथम चौठी राती या पूर्व तू केबे भी करिनु अरे नाइ नाइ एमिति करि माने काठे रागी जीवो अरे तार मोर बा केथर करि सारचु ए ओयो रे कि आबुदा मुळ रे स्कूल पछ पडे केथर आमे करि सारचु ना आलो चेमिटी तमे दिटा मो बास राती रे कोन करछ अरे काठे तू आसी गलु आसे आसे अरे आमे डी रोज से तो कथा ता पे आसिलु होइलो स्वीटी आलो तमे तो छोट बडू सांग छोट बडू तो एक संगे बढ़ाई के आसो माने कोन एते वर्ष लाइन तरे कथा ता हे पालोनी लास्ट को आसिलो मो बासर घर कथा ता हो भाई अरे के काठे सॉरी सॉरी अरे हम सांग रा आज चौठी राती अरे ता तो बासी कथा ता होतुलो अच्छा जा नामे जाउछु आलो ए स्वीटी अरे तू बा कहतुल क्षीर फिर पी की चौठी राती करिबे एते क्षीर ग्लास का ये काठे बासी कोन फूल उठे धरि की ए क्षीर काई नै के आसी से आलो बदी चुप ए जिकुनी कथा कहबे जरूर थिला किरे तमे दिटा सेठी कोन बुझि बास रहउछ अरे ना 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 किछि नाही अरे काठिया मु कोन कहउतली की ए मु सुनितली चौठी रात रे कोडा क्षीर फिर पी की चौठी राती करंदी ए तो हाथ रे कोन क्षीर ग्लास नाही कोन फूल उडा धरि आसु मा गिया क्षीर कोन मो गांडे पसियो अबे काठियार रॉकेट रे एते पावर अछि ना बिना क्षीर पियारे तम सागौ से घोड़ी करैबो आ टप 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 करके दौड़ैबो जदी विश्वास होनी ता तम सागौ पचार दियो कारण हमर आगुरे सब खेल सरिछि एटा तो गुडे फॉर्मालिटीज पई हम गुडे माने सब करूछु नले हमर केबेडरे सब सरछि ना ए काठिया तो टिके लाज शर्म किछि अछि ना नाही छतरा गुडा कथा ता गुडे करछि आ तमको लाज शर्म नाही की मो बास रात रे आसी मो घरे पस बारे आयो रे मां अरे काठिया राग ना आज भला दिन रे जे झगड़ा बड़ा करना हम जाउछु आलो बेजी आलो रोजी तो सांग मानकर कोन टिके कांड ज्ञान बोले किछि नाही अरे आज हमर चौड़ी राती एटलीस्ट आज राती तो हमको एका छाड़ दियो ता न करी हमर चौड़ी राती भीतर आसी बसंती अरे रे काठे जे छाड़ से कथा अरे सेमन तो पळेलेनी आहा की लाज करूची लो मो बाप देख रोजी की टिके देख लाज रे पूरा बुडी जाउची गभरे मली फूल गजरा आखिरे मीठा मिठाई सारा गभरे मली फूल गजरा आखिरे मीठा मिठाई सारा सरगर चंद आजी आसीची म बधु साजी सरगर चंद आजी आसीची म बधु साजी राती एठी छोट आउ तमे मु परा कहे ममली फूल गजरा बुझुन तमे जमा ई
कहे ममली फूल गजरा बुझुन तमे जमाई सारा मन देई मन नियो मोरण किछि कुह मन देई मन नियो मोरण किछि कुह राती एठी छोट आउ तमे मुपरा गभारे मली फूल गजरा आखिरे मीठा मीठा इशारा। अरे रोजी फाइनली रोजी तो बापा मो बापा राजी हेई गले आ हमर बागर हेई गला। अरे तते पाए पाए मो बापा आगे मु केते एक्टिंग करची ए केतेबेले फांसी देबी केतेबेले विष खाइबी अरे केते एक्टिंग करची आलो से कथा नाही अपेक्षार फल मीठा बोली ए आज से मीठा फलटा को पाइची ना आलो रोजी आ काहे के बसु टाइम वेस्ट करबा चल हम काम स्टार्ट करबा। अरे रहर एते जल्दी कोन आलो रोजी आलो एई दिन को मु केबे ठार वेट करथली आ तू कहूची कोन एते जल्दी कोन अरे आमे तो बाघरे पाई वेट करथले एते दिन हैला आ चौठी राती रे खेला से तो आगु सरीची ना से किया उदा मूल रे आ ओय रूम रे आलो सूद तू हुंडीटा अरे चौठी राती रे मजा से कोन ओय रूम रे मिलिबो ना से किया उदा मूल मिलिबो अरे चौठी राती रे मजा चौठी राती मिलिबो ना चा 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 स्टार्ट जा आज मु एमिति करबी तो आवाज पूरा घर सारा खाली बने खेलिबो खाली अरे बापा बो जदी सुनि देबे अरे बापा बो हमको बाघर करे कि हमको लाइसेंस देइचंदी आ सुनले सुन तू ए जे करथिले ना तो ताको बापा बो करथिले नी ए आमे करबा हम पिला छे करबा अरे एटा तो होची संसार रीति नीति चा स्टार्ट कर जल्दी। अरे मते लाज लागुची मो बाळ आजी पर्यंत एको के ओय रूम रे लाज लागिनी फडा को फाड़ी की सोई होतला आ आजी कोने को लाज लागुची हौ देखिबा केते बड़ पर्यंत से लाज करिवो आजी टिके खेल खेलिबा ना बाग हरिण रे खेल आलो रोजी रह आज चौठी तमे कौठी लुचना पहिली राती थरुची छाती तमे की बुझना आस चोरी चोरी खेली बात लुचकाली निरोला रे खेल तमे सीना तीना के दिन तक दीना तीना के दिन तक दीना हे तीना के दिन तक दीना है तीना के दिन तक दीना तीना के दिन तक दीना तीना के दिन तक दीना उठाइए ना वो बाला चौड़ी आती भी मैं ठीक से करे देबे हेलो अरे काठिया तते बहुत बहुत अभिनंदन तो चौड़ी राती पाई मां गया तो कोनमिया गोटे बजे भी तो सब रंग छाड़ी देबी अबे काठिया अबे एमती कोन कहूचू बांडा एटा गोटे टाइम तू थोड़ा अध राती रे मते फोन करी कहूची चौड़ी राती रे अभिनंदन अबे छाड़ म से कथा तू मते आगे खाली गोटे कथा कह काम सलाणी कि नहीं तोर कोन काम अबे की काम अबे आज की काम अबे स्वा तू बुझी पानु कोन अबे आज तो चौड़ी राती ए चौड़ी राती तू काम करिवोनी कि टोका जानी पारुनी आ होय रे छोड़ीबो अबे स्वा सस्ता मद पी देछु रे अबे आज मोर चौड़ी राती आ तू कहूची कोन काम करलु कि नहीं अबे मु को चौड़ी राती जीबी बाहर को काम करिया पई अबे मु से कथा कहूनी अरे मु कहूची तोर चौड़ी राती हैला कि नहीं माने चौड़ी राती रे जो सब काम हुए तो स्त्री सहित तोर मु सेई काम कहूची तोर चौड़ी राती हैलानी कि नहीं अच्छा पहले ही तू मोर गोटे कथा कहलु अरे मो चौड़ी राती हैला केते नहला केते सेते तू काहे बुझू तो चौड़ी राती हेनी ताले तू आसी कोन मो चौड़ी राती करेबू अरे तू मते गोटे कथा कह तू एकर जानि कि करिबू कोन मो चौड़ी राती हैला कि नहीं छाड़ फोन रखे हम काली कथा बा नहीं काली आज पचार मो चौड़ी राती मो पोस्टपोन कर देबी काली पहर दिन तू किंतु तोर कोन पचारबा जे तू मते आज पचार तू मो पाई आगे ठीक अछि पचार आ कोन पचार जे मते पचारलु तू अरे काटिया मु तो तते मु गोटे लास्ट गोटे छोट क्वेश्चन पचारबी अच्छा काटिया तो बाहर कंडम अछि टी नाइ रे नाइ जा मो पाखा नाइ तू संगे नहीं क्या मो पाई पहले ही कोटी कर अरे तू छाड़ से कथा मु रखुजी काली कथा बाटी गजी बाय नहीं काटना आ कोन पचार से पचारनु हेलो काटना हेलो पहले पुओ मां गया फोन काट देला अरे काटिया ये छाड़ से सब कथा अरे आज होले राते तू आगे के टाइम वेस्ट करछु ना तो आसिलु मो पाखु तो आसिलु हे सुनो ना देखो ना राती टा दीवाना दूरे दूरे जमा जाओ ना अरे
रुहो ना चाहो ना छाती को छुओ ना धक धक केते कुहो ना ना रे ना मते छुओ ना ना बाबा ना दूरे जाओ ना पाख को आसो ना चगला हुओ ना बुड़ी बुड़ी पानी पियो ना ने काढिया चॉकलेट फ्लेवर कंडम आनिथिली No, 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 no. কুলাঙ্গার কৌঠিকার দিন 10টা পর্যন্ত শোইকি স্বপ্ন দেখুছি জলদি উঠিকি রেডি হয়ে স্কুল কু যা স্বপ্ন ଥିଲେ সেটা মালো হাউ টিকে অপেক্ষা করଥିଲେ চৌড়াতিটা পুরা ହେଇଥାନ୍ତା ବୋପାଟା ମୋର ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଦେଲା আরে আরে এই হଉଛି কথা আরে তুই যেତେବେଳେ ମୋ ରୁମ୍ ଆସିଲୁ କଣ୍ଡମ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଗିକି ତତେ ବାଡେଇଲି ଆରେ ତତେ ବାଡ ବାଡୁ ଦେଖିଲି ଯେ ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ବୁଝା ମାସଲାନି ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ବାପା ଆଉ ତାପରେ ତ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ଆଉ କୁଆଡୁ ସବୁ ପୁରା ଦେଖି ପାଇଲି ଆରେ ମୋ ବାପା ବା ସବୁବେଳେ ମଝି ଖାଲି ଷଣ୍ଢ ପୁରାଏ ଆଉ ଠିକ ଟାଇମ ଯଦି ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କାଲି ରାତିରେ ଚୌଡି ରାତିଟା ପୁରା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ନା ଆଉ ଆରେ ହଉ ହେଲା ହେଲା ଏତେ କନ କନ ହ ନା ବାହାଘର ହେଲେ ତୁ ସତ ସତ ଚୌଡାତି କରିବୁ ଏବେ ଚାଲେ ନହେଲେ ଆମେ ସେଠି ଗାଡି ଛାଡିକି ଆସୁନେ ଆମ ଗାଡି ବୁଲେଟ କିଏ ନେଇଯିବ